Bilis. Bilis. Make it faster. Saan ako? Hello vlog, welcome to my guys. Sige na, diyan ka doon. 360. Ayan, Insta 360 man yan parts. Well, pen sa buhay ko parts. Sige na ba, sir? Diyan. 250 lang yan parts. $8. Dito ka na, Dito ako sa gitna. Sir, sa kita ka, sir. Oh, dito So ako sa yan yung ano ni sir, yung vlog. Oh, welcome to my vlog. Welcome. Hello. Ano bang Ayan, grabe. Sa flag full talaga. Hoy. Sa flag full talaga. Happy birthday, Sir Ace Rodrigo! Happy birthday, Thank you. Sir, holiday ngayon. Ah, thank you. Oh, wala tayong pasok sa TNE. Mabusog mo kami. Wala klase! Sa TNE. Ay, grabe, may pa birthday greeting.